बंधु आपण समस्ते जानी जे धड़िया भाई केते सफा सुतरा लोक से कौन कर दिने तार नड़िया गछ मूले जोटी की गछ पत्र जंगल हो जाता ताकू सफा करूला सफा करू करू कौन ना ता भितर अनेक टनिक बोतल पाइला टनिक बोतल तो अनेक भंगा जाइक सीट पड़ता कई पाख पड़ोशी टनिक नहीं सारी फोपाड़ देइछोनी तो देखला परे धड़िया भाई चित्कार कर उठला रागी गाली कला जोर जोर चिल्लेला कौन पाई निजे टनिक पीबो काच मो बाड़ी को फोपाड़ो भांगिकी पड़ी काच सब गोड़े पशो तो मुझे रास्ता जाऊली मु कहली कौन है ना ये लोक मैंने टनिक पीकी एठी भंगा काच सब भंगा बोतल सब पकई तो मु आश्चर्य हेली और पचारि मु कहली धड़िया भाई भूल कहूँ से कहले कौन भूल देख काच निजे देख भंगा बोतल सब पड़ी गोड़े पशो मो गोड़े पशिता किए बुझा भूल कौन मु कहली नाई नाई भूल हूँ वाक्यटी ठीक जो मैंने पकई टनिक पीकी ता ठीक कई टनिक पीकी पकई किंतु तुम्हें जो कौच भंगा बोतल ता भंगा बोतल नुह भांगी सारा पर बोतल है ता काच हो जाइए धड़िया भाई आश्चर्य कौन मो गोटे पाठ पढ़ाऊँ बोली जहाँ पारि ता कह भंगा काच भंगा बोतल हे सब से एका कथा मु कहली ना केवल एका कथा नुह भंगा काच अलगा भंगा बोतल अलगा गोटे जातिवाचक विशेष्य आ गोटे वस्तुवाचक विशेष्य से आश्चर्य कहला मु बुझी पारनी मु वीडियो देखिया चाहे मु ठीक अच्छे आज वीडियो आसो तापर तो आसतु आज क्लास को स्वागत करुच्ची संजय पंडा आपण मान आज आसी पद निर्णय आम पद कथा पढ़ी पदर विभागीकरण विषय जानी मुझे विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय एवं क्रिया एमती 5 भाग में पद को विभक्त कर तो आज आम जाना ये पद निर्णय प्रथम विभाग विशेष्य विषय पूरा संपूर्ण विशेष्य विषय जाना आउ बहुत भल भाव बुझा मुझे कहबी जे ये वीडियो देख सारापर आ विशेष्य कौन डाउट रहा तो मु विश्वास सहित कहीपर समस्त शेष जाए निश्चय देख जदि कि शिखार अच्छी बहुत इंपोर्टाट पढ़ुची परीक्षार प्रश्न अनेक परीक्षार प्रश्न आसुची जे केउं प्रकार विशेष चिन्ह या व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक वस्तुवाचक या भितर बहुत कन्फ्लिक्ट अच्छी द्वंद्व अच्छी तेणु ये द्वंद्व सब आम समाधान करवा केवल जे जानी ता नुह अनेक आम भूल शिखी विशेष भितर आम अनेक आज शिखा अनेक आलोचना हम धड़िया भाई प्रश्न उत्तर मिल जाए तो ता समस्या समाधान हो आसतु समस्त स्वागत करुच्ची आज क्लास को पुणी थे आउ विलंब न सीधा जा क्लास को बर्तमान पद पद मुझे किसी अर्थयुक्त शब्द जितेबाला वाक्य व्यवहृत हुए ताले पद हो जाए पद भितर कौन कौन हो 5 प्रकार मुझे विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया आज आम विशेष विभाग जाना 5 भाग में विभक्त कर विशेष्य को है कि तब विशेष्य है व्यक्तिवाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य वस्तुवाचक विशेष्य गुणवाचक एवं क्रियावाचक तबे विशेष्य क्या कह जाए प्रथम आम जाना पे विशेष्य ताकू कह जाए जेकोसी वस्तुर नाम को विशेष्य कह जाए वाक्य व्यवहृत होता शब्द जदि कौन नाम को बुझाऊँ ता विशेष्य बुझे कि नहीं तो अनेक पिला अनेक समय गोटे भूल दि जाए व्यक्तिवाचक विशेष को केवल नामवाचक विशेष कह जाए आम पिला दिन तो पढ़ी आसु नामवाचक विशेष जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक क्रियावाचक किंतु वास्तव में यह नामवाचक न होइकी अतीव उचित हम व्यक्तिवाचक विशेष बा संज्ञावाचक विशेष कहीपर तेज नामवाचक कहीं कहबेनि तार कारण कहूँ कारण ये सबू गुड़िक नाम केवल यहाँ नुह यह व्यक्तिर नाम यह जातिर नाम यह वस्तुर नाम यह गुणर नाम यह क्रियार नाम तेणु समस्ते नाम समस्त नामवाचक विशेष केमती गोटे नामवाचक विशेष केवे नुह तेणु आम आउर किसी आलोचना करवा तेज प्रथम जो व्यक्तिवाचक विशेष क्या कहुए जदि कौन व्यक्तिर नाम आसे कौन वस्तुर सॉरी व्यक्तिर नाम आसे कौन जिनिसर नाम आसे ताले व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक विशेष हेब यथा आम कहवा ये महानदी महानदी ताले यह एक नदीर नाम ताले यह आसो व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष ताले पुणी आम कहवा ये बाघ बाघ एक व्यक्तिवाचक विशेष कि ना पे एक व्यक्तिवाचक विशेष नुहे ताले क्यों विशेष आम पर कहवा ताले ये लिखी रमेश
रमेश ଏହା ଏକ ମଣିଷର ବା ପିଲାର ନାମ ତା ରମେଶ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ରମେଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି କଣ କହିପାରିବା ଆହୁରି କହିବା ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର अर्थात बालेश्वर एक सहर नाम यह एक नामवाचक विशेष्य है कि नहीं परवर्ती जीवा जातिवाचक विशेष्य को जीवा तेबे जातिवाचक विशेष्य कहि साले मु आ गोटे व्यक्तिवाचक विशेष्य गोटे भलो पॉइंट अछि मु कहि जातिवाचक विशेष्य का कहा जाय एक समूह बा गोष्ठी को कहा जाय जातिवाचक विशेष्य एक समूह बा गोष्ठी अर्थात ए कहि परिबा हमें व्यक्तिवाचक विशेष्य एक साधारण नाम धर जो आम कहले महानदी महानदी भली आम कहीपर ऋषिकुल्या आम ऋषिकुल्या सहित आम कहीपर सुवर्णरेखा कहीपर बुढ़ा बड़ंग कहीपर गंगा जमुना इत्यादि अनेक गोदावरी कहीपर कावेरी कहीपर अनेक नदी कहीपर तेबे अनेक व्यक्तिवाचक विशेष्य मिसिले जो गोटे साधारण नाम आसे तेबे एते जो नाम कहगली ये सब कहार नाम ये सब सहर नाम अटे कि नहीं भूल कथा अन्य मनुष्य हेबे नहीं अन्य मनुष्य न हवा पई मु जानि ट्रिक्स करूची ये होची सब नदी मानकर नाम हला कि ताले नदी होची जातिवाचक विशेष्य नदी होची जातिवाचक विशेष्य काहे कि नदी एक जाति को बुझेला गोटे ग्रुप को बुझेला गोटे समूह को बुझेला नदी कहले हम निर्दिष्ट नदी केबे बुझुना नदी कहले अनेक नदी सेतरे आसीबे अनेक नामवाचक व्यक्तिवाचक विशेष्य आसीबो हला कि एक नामवाचक मध्य हमें अनेक समय कहू बेले पाठ मध्य बाहर जाई पारे तो ए नदी कहला हमें ऋषिकुल्या बुढ़ा बलंग गंगई नदी पाखर आरंभ करी मंत्री नदी बैतरणी इत्यादि आसीबो अच्छा एठी पुणी कहबा हमें कहले रमेश एठी कोडी व्यक्तिवाचक रे रमेश जगह रे मु कहबी काहे रमेश हो विकास हो हरि हो नै कि मिस्टर जॉन हो एडल्फ हिटलर हो हरि हेई परिबो समस्त महात्मा गांधी हेई परिबो हम धड़िया भाई भी हेई परिबो जे रागिची नै कि ताले समस्त धड़िया भाई हुंतु रमेश हुंतु सब याकर गोटे कॉमन नाम साधारण नाम कौन अच्छी साधारण नाम अच्छी मनीष एमान समस्ते मनीष ना बाघ ना एमान समस्ते मनीष ताले मनीष होची जातिवाचक विशेष्य मनुष्य एक जाति परवर्ती असले बालेश्वर जने बालेश्वर कहीं दिया एगोटा फकीरगंज जन्म होइतले राधानाथ राय जन्म होइतले कुंतला कुमार साहब जन्म होइतले ना ताकू छाड़ी के आमे कहबा गंजाम कहबा नहीं कि गंजाम कहीं न हो किए कह ना संबलपुर कहवा हो गंगाधर मेहर अच्छा संबलपुर हो ना कि उपेन्द्र भंज अच्छा गंजाम हो हेनी कहीं जगतसिंहपुर हो प्रतिभा राय अच्छा जगतसिंहपुर हो समस्त आम कहीं न हो भद्रक हो कोरापुट कहीं न हो कलाहांडी कहीं न हो अच्छा ये सब गुड़िक कहार नाम सहर नाम ताले एठी सहर सहर हेउचे एक जातिवाचक विशेष सहर एक जाति सहर कहले निर्दिष्ट कौन सहर को बुझो नहीं सहर कहले सब सहर समूह को बुझौछि तो ता भीतर आमे बालेश्वर कहि परिबा भद्रक कहि परिबा जगतसिंहपुर कहि परिबा आ अन्य अन्य जहां जहां अछि कहि परिबा तो ए सब जातिवाचक व्यक्तिवाचक कुछ फरक जानि हो तो अच्छा एठी आ गोटे रहि जाउछि भलो ट्रिक्स भलो कथा हम कहउछि जा कि बेसी इंपोर्टेंट पड़े जदि गोटे वाक्यटे पढला लेखुछि जदि वाक्यटे पढला नेल्सन मांडेला हेउछंती अफ्रिकार गांधी महात्मा गांधी कोठी अछंती भारत रे आम चिन्हछंती नै कि प्रत्येक दिन नोट मन कोसु बाहला माने से बाहले से ऑटोमेटिक बाहरी ताकू डाकियो को आवश्यक पड़िबनी अच्छा तो ए महात्मा गांधी कहिले जातिवाचक ना व्यक्तिवाचक जाति नु तो महात्मा गांधी समझते समूह नुहे एजन व्यक्ति ताले व्यक्तिवाचक विशेष रे महात्मा गांधी गांधी महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक विशेष जने व्यक्ति नाम व्यक्तिर नाम किंतु एठी गोटे वाक्य कहली जे नेल्सन मांडेला हेउचंती अफ्रिकार गांधी जदि मु एठी लिखि दिए लिखि दूची नेल्सन मांडेला हेउचंती अफ्रिकार गांधी ताले एठी नेल्सन मांडेला हेउचंती क्यों विशेष ना व्यक्तिवाचक विशेष जन व्यक्ति आ गोटे विशेष अच्छी कोटी अफ्रिकार गांधी अफ्रिका एक अफ्रिका देशर नाम नहीं कि ताले एठी
ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାମବାଚକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହବ। ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ଏକ ଉପାଧି ସଦୃଶ ହେଇଗଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ଗୋଟେ ସମୂହ ସଦୃଶ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ହେଲା ନା କହୁଛନ୍ତି ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ହଉଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକାର ଗାନ୍ଧୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ଏମିତି କିଛି କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ସମୂହ ହେଇଗଲେ। ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ଜାଗାର ଯଦି ଆଉ କିଏ କହିବ ଆଡଲଫ ହିଟଲର କହିବେ ସେମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମ କହିପାରିବେ ସେ ରଷିଆର କିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ଏମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହିପାରିବା। ନେପାଳର ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେବେ ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯାଉଛି ଏକ ସମୂହର ନାମ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ବଡ଼ ନଦୀଟେ। କେବଳ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ନାମବାଚକ ବି ଆମେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା, ସେତେବେଳେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କେହି ବି ହେଇପାରେ। ମହାନଦୀ ହେଇଛି, କାଲି ମହାନଦୀ ରହିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହେବ? ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବା ଆମର ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଇଯିବ, ବୈତରଣୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ହବ। ଯିଏ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଓଲିଉଡରେ ଧରାଯାଉ କହିଲେ ଏମିତି ମିହିର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ପରେଶ ରାୱଲ। ପରେଶ ରାୱଲ ବଲିଉଡର ସିନେମା ଷ୍ଟାର, ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କ ସିନେମାର ଆକ୍ଟିଂକୁ ତୁଳନା କରିକି ଆମେ କହିଲେ ଓଲିଉଡର ମିହିର ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ପରେଶ ରାୱଲ। ସେମିତି ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆକ୍ଟର ନାଁ କୁହାଯିବ ହେଲା। ଧରାଯାଉ କୁହାଯିବ ସାଉଥ ସିନେମାରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଥରେ କ'ଣ ହବ? ସାଉଥରେ ପରେଶ ରାୱଲ ଯଦି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପରେଶ ରାୱଲ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆସେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମନେ ରହିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନେ ରହିଯାଇଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝେଇଥିବ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଗଲା, ଜାତିବାଚକ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦୂର ହେଇଗଲା, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ରହିଲା? ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଆମେ କହିପାରିବା ମାଟି। ମାଟି ବସ୍ତୁବାଚକ। ସୁନା ବସ୍ତୁବାଚକ। ଜଳ ବସ୍ତୁବାଚକ। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ମାଟି, ସୁନା, ଜଳ କାହିଁକି ହେଲା? ମାଟି କାହିଁକି ହେଲା? ଏକ ବସ୍ତୁ, ସିଧା କଥା ବସ୍ତୁ। ବସ୍ତୁର ନାମ ମାଟି, ବସ୍ତୁର ନାମ ସୁନା, ଜଳ ହେଉଛି ସେମିତି ବସ୍ତୁର ନାମ, ହେଲା କି? ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆସୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି, ହେଲା। ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ଯଦି ଜାତିବାଚକ ଅଛି କ'ଣ? ନଦୀ, ମଣିଷ, ସହର ଥିଲା। ତେବେ ଜାତିବାଚକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ କାନଫୁଲ। କାନଫୁଲ, କାନଫୁଲ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ଯେକୌଣସି ରୂପା, ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଆମେ ସୁନା କରିବା। ତାହେଲେ ସୁନା ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ବସ୍ତୁବାଚକ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କାନଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଜାତିବାଚକ, ନୁହେଁ କି? କାନଫୁଲ ଏକ ଜାତି, ଅଳଙ୍କାରର ନାମ, ନୁହେଁ କି? ଏକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଜାତି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାତିବାଚକ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକ ଭିତରେ ଫରକ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଜାତିବାଚକ ଆଉ ବସ୍ତୁବାଚକରେ ବେଳେ ବେଳେ ଫରକ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ସେଇ ଫରକ କେମିତି ଜାଣିବ? ସେଇ ଫରକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥାଟିକୁ କହୁଛି, ଏକ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ତା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଯଦି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା। କାହାକୁ? ବସ୍ତୁବାଚକରେ। ଯଦି ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ନାମ, ତାହେଲେ ତା ବସ୍ତୁବାଚକ। ସେଇଠି ଚିହ୍ନିଯିବା ବସ୍ତୁବାଚକ ବୋଲି। କେମିତି ନା ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ହେଲା ମାଟି। ମାଟି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ସେ ମାଟି ହବ। ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ମାଟି ହବ। ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଲେ ତାକୁ ମାଟି ବୋଲି କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। ସୁନା, ସୁନା ଏତେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡାର ଥିଲା, ସବୁ ସୁନା ହବ। ଛୋଟିଆ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ, ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ ସୁନା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ତା ସୁନା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ନାହିଁ। ଜଳ, ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି ଜଳ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ଅଛି ଜଳ, ଗୋଟେ ଟୋପାଏ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ। ତା ଜଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ଏ ଜଳ ଟୋପେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ସରବତ କି ଲସି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ।
तो जातिवाचक कौन हम ना जातिवाचक ये वस्तुवाचक पदार्थ तैयारी होइथिबो जेମିତି कि माटी मूर्ति तैयारी होउछि ना हला माटी मूर्ति तैयारी होउछि कान फूल सुनार तैयारी होउछि नहीं कि सुनार कान फूल तैयारी होउछि तबे कान फूल जदि भांगी जाए छोट को भांगी जाए ताले से कान फूल होइक रहिबो नै तार सब गुण रहिबो से केमति कान फूल होइक से जो कोन ना सुना है भंगा कान फूल हम खंडिया छुटिया पाइले ताको हम कोन कान फूल कोइ दियो पे कान फूल हेले जे से जदि कान रे फोड़ी होउथवा बलिया तार उते स्थान थिबो हैं तो सेई बेले थिबा ता पछ पट पेंचो थिबो अटकेबा पई तो किछि नाही ता कान फूल केमति कोया एटा कोन मार्कर कोया नै कि एटा कोन कोया मार्कर काई कोया मार्कर कारण एठी उते काली भर्ती होबा पई भितर अछि ऊपर मध्ये भर्ती अछि एटा को उठेले एठी उठेले काली पसिबो काली ता भितर अछि एई अछि तळे गोटे मुनो अछि जा हम लिखि पछुं जदि हम काटी पीस पीस कर देली छुटिया छुटिया पाई ताको जो पिला को देखियो से मार्कर कहइबो त से कोन कहइबो छोटो रिंग साइज रे छोटो रिंग साइज हिबो रिंग साइज हला कि जदि मुनो खंडे बाहिर गला जो मुनो रे हम लिखुचंदी तो से मुनो को जो देखिया से कोन कहइबो कि मार्कर बोली बुझु छी नै तो कहइया कथा होची एठी जदि हम मात्र गोटे मूर्ति तैयारी करछन मूर्ति भांगी गला ताल ताको मूर्ति कहइबो कादर मूर्ति हेछि हाथर खंडे कादो बाहिर गला माटी बाहिर गला ताको माटी पेंडुला कहया मूर्ति केमति कहया मूर्ति कहे गले तार जो विशेष गुण आवश्यक तार जो आखि के हाथ की कोन हेथिबो हे तो नाही ना बुझु छी नै खाता का कहया ना बंधा हेथिबो समान करके कोटा हेकि बंधा हेथिबो ता खाता खाता हेले हो कोन जातिवाचक जदि खाता को चिरी पकाउछंती ताल चाह खाता हेकि रहू नाही बोई हेकि रहू नाही ता कागज को हे जाउछि कागज ताले वस्तुवाचक कागज को जते छोट चिर छोटे छोटे चिर ता कागज ही रहिबो तेनु ताहा वस्तुवाचक जहाँ परिवर्तन हुए नहीं जते छोटिया अंश विभक्त कले मध्य ताहा वस्तुवाचक जहाँ परिवर्तन हो जाए ताहा जातिवाचक तो पिला एई प्रश्न आछि धड़िया भाई सहज रे बुझी साथिबो धड़िया भाई बसछि देखुछु से बुझी साथिबो निश्चित भाव रे ताकू काहे कि मु से जो टॉनिक काच भांगी गला परे से कोतला भंगा बोतल मु ता कहली ना भंगा काच हो काहे कहली ना तार बोतल थिला जातिवाचक काचर तैयारी बोतल जातिवाचक बोतल भांगी गला परे ताहा बोतल हेक रहिलानी से त कोन तुम रखि परिबो टनी रखि परिबो नाही तेनो बोतल सब गुण हरे बसला से हे गला काच हला कि काच हेले ताहा हो वस्तुवाचक ता जातिवाचक वस्तुवाचक समान केमि हेबे हेबे नाही आमे अनेक समय एंती भूल कथा कहि थांती एटा को केवल गोटे उदाहरण थिला बुझिया पई धड़िया भाई तो बुझि गला आपण माने सहज रे बुझियातु काहे कि ए परिवर्तन होउची बा काहे कि काच कुआगला भंगा काच कुआगला भंगा बोतल कुआगला नाही या पर आछि गुणवाचक बुझिया भाबुची बुझियतो या पर आछि गुणवाचक कोन ना गुणवाचक होउची विभिन्न गुणर नाम हला विभिन्न गुणर पा अवस्था हे पेरु गुण बा अवस्थार नाम ते बार्धक्य मु कहि बार्धक्य हला बार्धक्य होले कोन हो बार्धक्य ताले एटा को अवस्थार नाम नय कि एटा गुणवाचक बार्धक्य एक गुणर नाम ए सॉरी अवस्थार नाम ताले गुणवाचक बा अवस्थावाचक हे पेरो उभय तो या भीतर जाउछि बार्धक्य जदि ए को हमें विशेषण करबा कारण गुणवाचक विशेषण ए विशेष्य आ विशेषण भीतर मध्ये छोटिया फरक अछि विशेषण कहले हमें पढिबा आ परवर्ती क्लास रे विशेषण कहले हमें विशेष्यर निर्दिष्ट गुण को बुझाए तबे एठी गुणवाचक विशेष्य आ विशेषण भीतर फरक मु विशेषण पढला आ कि बेसी करी कहली तथापि टिके कहि होउछि पार्थक्य हला गुणवाचक विशेष्य कारण एटा पार्थक्य होउछि गुणर नाम गुण नुह हला गुण कहले कोन वृद्ध पार्थक्य वृद्ध वृद्धा वृद्ध व्यक्ति हला वृद्धा व्यक्ति बुढ़ा लोक बुढ़ी लोक तापर कहबा यौवन यौवन एहा मध्ये अवस्था नै कि अवस्था यौवन जदि हम करबा कोन विशेषण करबा युवक युवक लोक युवक व्यक्ति अच्छा वार्धक्य गेला यौवन हे गेला आ सत्य हो सत्य है न्याय ये सब गोटे गोटे गुणर नाम सत्य गोटे गुणर नाम न्याय गोटे गुणर नाम हला आउर मध्ये अनेक अछि अनेक मध्ये हम जानि परिबा दारिद्र्य अहिंसा ठकामी अहंकार सेवा क्षमा दया ये सब हबो
ସେଇ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ଜାଣିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କଣ ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ। ପୁଣି ସେଇ କଥା କ୍ରିୟା କଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କଣ। ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହଉଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ, ଯେମିତି କି ବୁଲିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବୁଲିବା କହିଲେ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପଢିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପଢିବା, କାରଣ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପଢିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ଏଇ ସମୟଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମୟଟା ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା। ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସମୟ କେତେ ବୁଲିକି କଟେଇ ଦେଇଛି, ପଢିଥିଲେ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତାନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଏ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହଁ। ସେଇ ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ସବୁବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବା କଥା। ମୋର ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ବହୁତ ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ତୁମମାନେ ଭୋଗ କର ନାହିଁ। ପଢିବା, ଆସ ସମସ୍ତେ ପଢିବା। ପଢ। ପଢିବା ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ, କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ମୁଁ କହିଦେବି। ତାପରେ ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା, ଏବେ ପଢି ସାରିଲେ ଟିକେ କଣ କରିବା, ଖେଳିବା। ଖେଳିବା ଆଉ ହସ, ହସିବା। ହସ ଏକ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବା ଉଚିତ। ମଣିଷର ଆଉ କଣ ଅଛି ଜୀବନରେ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଟିକିଏ ମୁହଁରେ ହସ ରଖିଲେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ହସ, କାନ୍ଦ ହେଲା, ଲୁହ, ଖେଳ ହେଇପାରିବ। ପଢିବା, ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କାନ୍ଦ କ୍ରନ୍ଦନ ବି ହେଇପାରିବ। କ୍ରନ୍ଦନ, 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 ଭ୍ରମଣ ଅନେକ ହେଇପାରିବ। ତ ଏ ହଉଛି ସବୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ପଢିବାଟା ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପଢିବା କରିବ ତାହେଲେ ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇକି ରହିବ, ଏହାକୁ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। ଆମେ ରାତିରେ ଉଠି ପଢିବା ଉଚିତ, ପଢିବା ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ହେଇଗଲା, ଏଠି ହେଇଯିବ କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତି ପଢିବା, ଭାର୍ବ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ଲେ, ଇଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଭାର୍ବଟା ପଢିବା, ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ବସିବା, ପହଁରିବା, ଠିଆ ହେବା, ପଢେଇବା, ଏ ସବୁ ଆସୁଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ। ପଢିଲା, ପଢିଥିଲା, ପଢି ଆସୁଥିଲା, ଯିବ, ଯାଇଛି, ଯାଇଅଛି, ଆସୁଅଛି, ଆସୁଥିଲା, ଆସୁନଥିବ, ଇଏ ସବୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି। କ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ହେଇଯାଉଛି। ଅତୀତ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏସବୁ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା କି ନାଇଁ। ତ ସେ ହେଇଗଲେ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଜାଣିହେଲା। ତ ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ପୁରା ବିଶେଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶେଷ। ଆଜିର କ୍ଲାସ ସରିଗଲା। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କଣ ବୁଝିଲେ, ବିଶେଷ୍ୟ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ଉପରେ ବୁଝିବା କଣ, ବିଶେଷ ବୁଝିବା, ବିଶେଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟ ହିଁ ବୁଝିବା। ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ନୁହେଁ କି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେତିକି ସରଳ ମାତ୍ରାରେ ବୁଝେଇ ହବ। ଯୋଉ ଯୋଉଠି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ସ୍ଲିପ୍ କରନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛି। ସବୁ ପରେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ, ସମୟ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ମୋର ନିଶା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢେଇବା ମୋର ନିଶା, ତେଣୁ ମୁଁ ପଢଉଛି। ସବୁ ପରେ ପାଠ ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେ କେହି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ ଆମେ ହବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ ନ କରିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ନିଜ ମନ କଥା ଶୁଣିବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ ହବା, ଅନ୍ୟ କେହି ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେହି ବି ଆମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ, ଇଫ୍ ୟୁ ରିଏଲି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ବା ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସତରେ ଚାହାନ୍ତି, ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନ୍ ୱେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ପାଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏନ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ପାଇଯିବା। ଯଦି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିଦେବା। ଆଜି ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଜି ହାତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ମୁଁ ପଢି ପାରିଲିନି, ମୁଁ କାଲି ପଢିଥିଲି, ବହୁତ ପଢିଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା, ଆଜି ଶୋଇ ପଡିଲି। ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, ସବୁ କେବଳ ବାହାନା। ଆମେ we find an excuse କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଉପାୟ ମିଳିଯିବ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପଢିବା, ଗୋଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ପଢିବାକୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହବ। ତ ସବୁ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ଏଇ କଥା, ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ନିଜେ ଯେତେ ଯେ ଯାହା କହିଲେ ବି ନିଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ ବା ନିଜର
मन निजर इच्छा शक्ति ही तुमको आगे बढ़ो। धन्यवाद। आज क्लास टी केमिति लागला निश्चित भाव जदि भल लागिता ताले लाइक कमेंट शेयर किछि कहबिनी करिया पई जदि भल लागिता ता निश्चित करिवो। केवल हम परिवार सदस्य हो जातु जो माने एमती आगु ये क्लास देखा चाहती सब्सक्राइब कर दिंतु आम परिवार सदस्य हो जातु एतिक चाहे परिवार सदस्य हो गले सब किछि मिलिबो। धन्यवाद। आज दिन समस्त मंगलमय हो शुभमय हो समस्त भल था पाठ पढ़तु बापा मां ना रखु।